tignan nyo to mga kakabsat, oh. Ang dumi. Nga dati nga ta, floor mat. Yun, oh. May mata-mata. Nga atang animals nga yung kakabsat. Pag-i-comment mga kakabsat no niya dahil tang animals ni. Yun, oh. The ship na pay dayjay dormat. Data lion or pusa. Yun, oh. Minikos-mikos ni insan. Dinalos-dalosan na. Binas-brush na kakabsat. Ay, layo ay pusa. Layo pusa. Duwat ano ka. Yung pusa nga talaga na si kayo. Oh, yun no. Kitaan nyo man kakabsat. Pag-i-comment man kakabsat. No mayat pinakadalos na dayto nga floor mat kakabsat. Or doormat man dita. Doormat siguro ato. Floor mat. Kasi siguro. Yun no. Minikos-mikos ninsan. Binas-brush na. Nga tati kuha na to Nanggap-gap pa na dito nga doormat or floor mat. Parehas mo lang akit day. Nga tayo nanggap pa na dito kakabsat. Peta nakarugurugit dito Di kasti ket mayat nga buyan. Di kasti nga banbanag ket. O dinrowing na pa yun Happy pa iso na nga agdaldalas kas lagay. Ayam lang kakabsat. Baliktaran gan di kuha na. Floor mat na. Yun no. Nagbiit na nga dalusanan. Tapos minikos-mikos na tibrush na Naglaingan George. No, dakastak kakabsat ket. Aming nga floor mat di karobak kas kada dito madalo sa ako. No, kasta ti gamgamit ko kakabsat. Yun no. Ay ket singarik to mat tagba 20 pesos. Ay madia. Kurang pay gata ay pagbayad kuryente. Mga sagasot. About may isa siguro. O yun no, minikos-mikos ninsan ulit. Brush na. Naglaingan na po daw in George. Adi nagrugit tayo bigla nga nagbaling nga brand new. Yun no. Mabalinain. Minikos-mikos na ulit. Brush na. Tano may cut nga nalaing di daga-daga na. Kan pitak-pitak na mga kakabsat. Yun no. Nya tati suranan to ato Nambakag sa upay. Oo, pinaspus ng George. Sanan to talaga dalusan na nga talaga siga. Ang alay. Siyempre baka dati nagpadalos data. Nariga man no lalo no first customer mo. O yun no, naglaingan George.